टंकार मूल्य एत कमी जाइए आम इम्पोर्ट कमेले भी आमर बिल अधिका अधिका पैसा दाव पड़े कारण टंकार मूल्यटा बहुत कमी जाइए स्वाप ऑक्शन कराऊँगी करके बैंक मान कहूँ तुम मैंने टंका देकी डॉलर नियो डॉलर अवेलेबिलिटी कले ताले टंका आसब से जहाँ प्रकार कराला संकट जे घनीभूत यहाँ अनुभव कर प्रधानमंत्री डाकिले मंत्रिमंडल बैठक नीति आयोग मुख्य कठिन आर्थिक स्थिति विषय में मंत्री सदस्य मान जनइले मंत्रिमंडल सदस्य मान जनइले या भितर आउ केते गुड़े गोटे गोटे संकट सरकार को आहरी घनीभूत कर नीट परीक्षा जनित घटना 2020 परठू देखिए परवर्ती भाव में कोविड परठारू भारत वर्षर अर्थनीति रे जो खराब अवस्था क्रमागत चली आम सब भारत वर्ष आम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आम षष्ठ इकोनॉमी गलु चतुर्थ इकोनॉमी गलु मिछ मिछ माने डाटा दृष्टि भी अनेक कथा विश्वास कर बर्तमान डाटा देखा आम षष्ठ अर्थनीति माने पपुलेसन दृष्टि आम बड़ कि आमर पर कैपिटा इनकम आम बांग्लादेश तले बर्तमान जीडीपी में डॉलर टर्म्स रे बांग्लादेश तले बहुत देश तले आम 16 नंबर आम स्थान यहाँ राज्यसभा भारत सरकार स्वीकार कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गतरू फेरिबा क्षणी गोटे केंद्र मंत्रिमंडल बैठक डाकिले गोटे गुरुत्वपूर्ण बैठक खाली डाकिले नुहे एवं मंत्री मान को निर्देश देले कहीं बर्तमान दिल्ली छाड़ी जीवनी दिल्ली छाड़ी जीवे ना और मंत्रिमंडल बैठक कले 4टी देश तो यूएस समेत यूरोपीय राष्ट्र इटाली नॉर्वे स्वीडेन दे फेरला पर ये घोषणा कले जे मंत्रिमंडल बैठक हम एवं मंत्री मान कहीं जीवे से जो मंत्रिमंडल बैठक है सीटा दीर्घकाल समय धरी चलला एवं देश में जो आर्थिक संकट बर्तमान देखा देइछि से आर्थिक संकट किपर मुकाबिला करा जीवो सेठी कथा है जे मौलिक परिवर्तन सेठी नीति आयोग जे मुख्य सी गोटे प्रस्ताव रखिले मंत्रिमंडल सम्मुखें जे प्रत्येक विभाग रे प्रत्येक क्षेत्र रे आउ अधिक रिफॉर्मर आवश्यक संस्कार आवश्यकता अच्छी ये जो आर्थिक रिफॉर्म होता तापर गोटा दीटा जीएसटी केतटा रिफॉर्म किंतु गोटा बड़ धरण प्रति विभाग रे बर्तमान आर्थिक आउ संस्कार पाई प्रति विभाग रे बर्तमान रिफॉर्म आवश्यकता अच्छी नहले ये आर्थिक जो संकट देखा देइछि दरदाम बढ़ुची सप्लाई असुविधा अनेक क्षेत्र में हो गला मध्यप्राच्यर युद्ध हठात बंद हबार कौन संभावना ही नहीं कृषि कार्य खरीफ ऋतु आरंभ से सारा फार घोर अभाव देखा देवा गला ए वर्ष वर्षा स्वाभाविक वर्षा हेनी एक एल प्रभाव जो पाणीपाग विभाग कही सारा तेणु देशर आर्थिक संकट घनीभूत होगा जाऊँगी आर्थिक संकट घनीभूत होगा जाऊँगी से विरोधी दल नेता राहुल गांधी कहते देश जो धरण आर्थिक संकट भीतर को जाऊँगी दर वृद्धि एपरी भाव हम एभलिया दर वृद्धि भारत वर्ष इतिहास में केवे देखी नथिला से भाया धरण दर वृद्धि होगा जाऊँगी सबु क्षेत्र में प्रधानमंत्री केते गुड़िक संयमता पूर्व कही सुना किण ना विदेश जाओ ना गाड़ी कम व्यवहार कर पेट्रोल डीजेल कम व्यवहार कर सुना तो किण ना सार चाषी मैंने रासायनिक सार व्यवहार न करी जैविक कृषि पर गुरुत्व दिंतु रासायनिक सार व्यवहार न करंतु ये बहुत परामर्श देते विदेश न जातु विदेश में बाहर कर शौकीन कर निजर कार्केट कमेले बीजेपी शासित राज्य मुख्यमंत्री माने कार्केट कमे किंतु टोटाल भाव में सबु क्षेत्र में यही रिफॉर्म बाई कथा कटौती आसी पहुँची पारि नाही किंतु एथिके कटौती होला पर देखा होची आमर टंकार मूल्य एते कमी जाइए आम इम्पोर्ट कमेले भी आमर बिल अधिका अधिका पैसा दाव पड़े कारण टंकार मूल्यटा बहुत कमी जाइए
ତେଣୁ ସେକୁ କେମିତି ଟଙ୍କା କେମିତି ରିଷ୍ଟୋର ହେବ ଟଙ୍କା ରିଷ୍ଟୋର କି RBI କେତେକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି ଏବେ ସ୍ୱାପ୍ ଅକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ତୁମମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଡଲାର ନିଅ ଡଲାର ଆଭେଲେବିଲିଟି କଲେ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେ ଯାହା ପ୍ରକାର କରାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକଟ ଯେ ଘନୀଭୂତ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ନୀତି ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ କଠିନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ୟା ଭିତରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରୁ ଯେମିତି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଜନିତ ଘଟଣା ସେଥିରେ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦମାଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ ତ ବିଲକୁଲ ଚଲେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସବୁ 23 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି CBI ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେଣି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ୟା ଉପରେ ବି ତର୍ଜମା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା କାରଣ 17 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକାଳୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ହେବ 21 ତାରିଖରେ ଜୁନ୍ 21ରେ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 17 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ୟାକୁ ନେଇକି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସେଇ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା କୁହାହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ିବାର ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଇଏ ନୂଆ ମୋଦିର 3-0 ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମୋଦିଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଳି ସରକାର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଏ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ଏଇ 2 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କିଛି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଡମିନାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଆସିଛି ସେ କହିପାରେ 24 ସେଭଳି ହେଇନଥିଲା ଲୋକସଭାରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରଠୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଜେପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି ଶେଷରେ ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଡମିନାନ୍ସ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେତେ ସଂକଟମୟ ହୋଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା IM ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶାରଦମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଇଏ କିଛି ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ ସରକାରଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପରିଚାଳନା ରାଜନୈତିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି ନୁହେଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖାଗଲାଣି ରୁପି କମିବା ରୁପିର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷକୁ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ଆସୁନି ଯେଉଁମାନେ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ଭାରତବର୍ଷ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ମୁନାଫା ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସଂକଟ ଦେଖାଯାଇଛି সেই ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରିଫର୍ମ ଆମର ନ ହେଇଛି ଆମର ରିଫର୍ମ ଏଠି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ରିଫର୍ମ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରିଫର୍ମ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଠି ଲୋକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଇକୋନୋମି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳିବ ଏ କଥା କୁହାଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିପରି ହେବ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରୀ ଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ନ ଯାଅ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ିକି ତା ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥା ବିଚାରକୁ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟ କଥା ବିଚାର କରୁଛି ଏ କଥା ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ ଦଳ ବଡ଼ ଧରଣର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ କି କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କକରୋଚ୍ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜରିଆରେ ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତିବା ଦେଖାଉଛି ଏ ପଲିଟିକାଲ ଡମିନାନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଥମ ମାପକାଠି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଦଳାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଦଳ କିଛି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସିବ ନୂଆ କଥା ହେବ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଆସିବ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ରିଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ରିଫର୍ମ ହେଲେ ହିଁ ଲୋକ ବିନିଯୋଗ ଆମ ଦେଶର ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ବିନିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଭ କରୁ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ନୁହେଁ ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ନୂଆ କଥା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ନୂଆ ଲୋକ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇପାରିବେ
ए नुआ कथा आनीपारे नुआ संस्कार विषय अग्रसर हो पारे से कथा भाविकी बर्तमान जो पशु चली प्रधानमंत्री कहीदे मंत्री मान सदस्य मानक कहीं दिल्ली छाड़ी बर्तमान न जातु से सूचना मिलूँ से अनुमान कराऊँच मंत्रिमंडल से परिवर्तन करेंगे मंत्रिमंडल जदि परिवर्तन करती से ओडिशा जमी भाव में कहली कराची कि नुआ लोक मैंने ओडिशार मंत्री किए पारती से अनेक लोग जो से भाव नुआ ओडिशार किए मंत्री हो पारती अन्य राज्य कहीं पारती किंतु मंत्रिमंडल परिवर्तन जदि हम किंतु एपरी भाव परिवर्तन देवा जहाँ गोटाए विश्वास सृष्टिकारी हम जो थे कि जो आर्थिक संकट भितर नुआ किसी कथा सरकार करने को चाहूँ से विश्वास हो बर्तमान से ही ढांचे कारण राजनैतिक मैनेजमेंट खूब भल भाव मोदी सरकार से गर्व करें कैन पॉलिटिकल डोमिनेंस किंतु अर्थनैतिक मैनेजमेंट जे करूना जो मैंने कहते जेहेतु आम अर्थनैतिक मैनेजमेंट ठीक अच्छी बोलते आमको लोग भोट दूसरे भूल कथा परिचय भोट दबा एवं अर्थनैतिक मैनेजमेंट ठीक करा भितर तफात अच्छे लोक जो भोट दियंती से विभिन्न विचार को लेकिन भोट दौरान गोटे राज्य भोट दौरान आंटी एस्टाब्लिशमेंट फिल्म जो जी सरकार जो विरोध में भोट देवे तेणु जी विकल्प भोट देवे से देशर अर्थनैतिक विचार ठीक भाव आलोचित होनी तेणु सरकार जिते बड़े गोटे विधानसभा निर्वाचन कौटी महिला मान किए देदेला कौन सुविधा देदेला से भोट मिलगला सी पॉलिटिकल मैनेजमेंट इज वन थिंग किंतु सब बड़ कथा हूँ आर्थिक मैनेजमेंट जो व्यवस्था दरकार सी व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार 2 वर्ष भितर करें ये सिचुएशन गड़ी गड़ी आसूची 2020 पर देखिए परवर्ती भाव में कोविड पर भारत वर्ष अर्थनीति रे जो खराब अवस्था क्रमागत चली आम सब भारत वर्ष दिखाऊँ आम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आम षष्ठ इकोनॉमी गलु चतुर्थ इकोनॉमी गलु मिछ मिछ माने डाटा दृष्टि भी अनेक कथा विश्वास कहली बर्तमान डाटा देखा आम षष्ठ अर्थनीति मान पपुलेसन दृष्टि आम बड़ कि आमर पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश तले बर्तमान जीडीपी भी डॉलर टर्म्स रे बांग्लादेश तले बहुत देश तले आम 16 नंबर आम स्थान यहाँ राज्य भारत सरकार स्वीकार कले कि तेणु आर्थिक क्षेत्र में जो दुर्बलता अच्छी संभाल गोटे बड़ धन खाली शासन व्यवस्था परिवर्तन सरकारी ऑफिसर स्तर में परिवर्तन गोटे बड़ धन परिवर्तन आवश्यक हो प्रथम पाँच हूँ मंत्रिमंडल परिवर्तन नरेंद्र मोदी से करने संभवतः मनस्थ कर देखु विदेश जो गले विदेश गला भितर देश परिस्थिति नहीं लोक प्रश्न कर नरवे जो कथा है आप जानते कि जोटा आप भावुँ आप कि सेठिकार लोक मैंने किसी प्रश्न जे भारत वर्ष स्थिति नहीं कि प्रश्न भी करने को चाहते जोटा भारत वर्ष प्रधानमंत्री अनेक समय संवाददान को भेटुना प्रश्न पचारे उत्तर भी आसबार कौन संभावना ना एपरी अवस्था भारत वर्षर मंत्रिमंडल परिवर्तन पर जो चिंता कराऊँच भावुं प्रधानमंत्री से किसी ना नुआ संभावना सृष्टि हम नुआ अवकाश आसो लोक भावे आटलिस्ट जो वातावरण सृष्टि से वातावरण किसी रोकी हम से दृष्टि भावुँ मंत्रिमंडल संप्रसारण बदल बदल करने दिगरे बोध हुए नरेंद्र मोदी चिंता करुँच से मंत्री मानक तुम दिल्ली छाड़ी न जाओ।